Oke kak, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Farhan Official. Hari ini kita mengikat burung lagi kak. Tuh kita pulut kita kak. Mantap guys, poin 2 ekor guys. Kita ambil dulu guys, mantap. Poin 2 ekor guys. Burung kumade. Guys, burung kumade guys. Kayak gini bentuknya guys. Kita rilis kembali nih guys, mantap. Salam satu hobi. 1, 2, 3. Bang deh guys. Ini lagi guys. 2 ekor poin burung kumade guys. Ini kita rilis juga nih guys, mantap. 1, 2, 3. Terbang guys, mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel kita.